तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की काल एक इन्सिडंट फोंडेच्या शहरान घडलो. जोफील नगर हांगा एका वेवसायिका, तेचें नांव चौधरी म्हण आसा आनी जो स्क्रॅप डिलर मोठो, तेचें काल अपहरण जालें. ही घटना घडली काल म्हाका दिसता दनपारां 2:30 वरांचेर. आज जवळपास 24 वरां जावपाक आयल्या आनी तेका अजून खंय ट्रेस जाल्लो ना. आतां प्रश्न असो येता की एक सामान्य नागरिकाक जी एक सुरक्षा जाय, ही सुरक्षा हें डबल इंजीन सरकार दिवंक शकता काय ना. आतां खंयच्या नागरिकाची पयली बेसीक आमी म्हणटा की एक सेफ्टी मेजर्स म्हूण आसता. जंय नागरिकाक बाबा सेफ्टी मेळूंक जाय, सेक्युरिटी मेळूंक जाय, ताका लागून CCTV सर्वेलन्स हें खूब आज गरजेचें जालां. प्रत्येक शहरांनी, प्रत्येक गांवांत आज CCTV सर्वेलन्स आसप हें खूब गरजेचें. पूण खूब एक दुर्दैवाची अशी गोश्ट म्हणटा ती की फोंडेच्या शहरान आज CCTV सर्वेलन्स यंत्रणाच ना. केन्ना तरी MP LED फंडा अंतर्गत हे घातिल्ल्यो, पूण त्यो तेजी एक देखरेख दवरपाक नाजाल्यार ती एक ऑपरेट करपाक पोंडा म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर केल्ली. ती यंत्रणा आज म्हटल्यार काम करिना आनी केन्ना काम केलेंय बी ना. तर सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर दवरपाक, सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी करिल्लें आसा. काल ही घटना घडली अशें म्हणटा की ही घटना खंय पुलीस स्टेशनाचेर रिपोर्ट जावपाक वेळ जालो आनी ताका लागून ते गाडी, ज्या गाडयेन ताका गेलो, ती गाडी बॉर्डर क्रॉस केली. खरें कितें घडलें हें आमकां अजून कांय कळूं ना, पूण अशें हें आयकुपाक आयिल्लें आसा. आमी हेजे पयलीं 1 वर्स पयलीं, जवळपास 7-8 म्हयने पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या वर्सा गेल्ले. अश्योच चोरयो जाताल्यो पावसाचे फायदो घेवन. तेन्ना आमी सांगिल्लें की CCTV सर्वेलन्स जाता तितके बेगीन फोंड्यान घालचें. आनी तेन्ना आमकां PIन सांगिल्लें की आपल्यान ही रिक्वेस्ट घातलेली आसा, म्हणून आज आपल्याक खंयच्याच जे होम डिपार्टमेंट आसा तातूंतल्यान आपल्याक हेजे बद्दल कांय प्रतिसाद मेळूना. आज आमचें सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटात, इव्हेंटाचेर मोडटात. एक फोंड्यान तुमी CCTV सर्वेलन्स आज घालूंक शकना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. फोंडेचें खंय पुलीस स्टेशन इज कंप्लिटली अंडर स्टाफ आसा. फोंड्यान 6 PSI आसा, पूण केसी गेले खंय 6 म्हयन्या भितर 85 केसीस रजिस्टर जाल्या. तातूंत 4 मर्डर केसी आनी 45 अननॅचरल डेथ केसीस आनी कितक्योश्योच बाकीच्यो चोरयेच्यो आनी अश्यो कितक्योश्योच केसी रजिस्टर जाल्या. पुणेच्या ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनाक रॉबर्ट म्हणजे रॉबर्ट व्हेकल आसता पळय, ती खंय रॉबर्ट व्हेकल ना. म्हणजे डबल इंजीन सरकार हे पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजीन दिवपाक शकना आनी देशभर बोवाळ जाता डबल इंजीन सरकार, ट्रिपल इंजीन सरकार. हर्सवॅन आसा खंय, जेन्ना कितेंय गोश्ट घडटा, कोणाक पोस्टमार्टमाक व्हरचो पडटा, तेन्ना हर्सवॅन एकूच हर्सवॅन आसा, ती बी खंय जाता स्टार्ट. म्हणजे त्या हर्सवॅनीचें इंजीन सारकें चलना. सो तुमी पळयात की कितें वेवस्था आज ह्या फोंड्या शहराची जाल्ली आसा. आमकां दिसता की आज कालूच मुखेलमंत्र्यान म्हटलें की GMCंतल्यान VIP कल्चर हें आमी आज VIP कल्चर चलपाक दिवपाना. सो ही सेक्युरिटी, ही यंत्रणा फक्त VIP लागून आसा. VIP कल्चर हे GMCंत न्ही, प्रत्येक डिपार्टमेंटान आज VIP कल्चर चाललें आसा. काल हांगा 11 वर्सां सेलिब्रेट जाली मोदी सरकाराची. सगळे मंत्री, सगळे आमदार फोंड्यान आयिल्ले. सकाळीं आमी 8 पळयलें पुलिसाची सामके पुलीस तैनात सगळी कडेन. सो अशें दिसून येता की पुलीस हे फक्त VIP लोकांची सेक्युरिटी पाळपाक आसा काय कितें, तांकां सेक्युरिटी दिवपाक आसा, सामान्य मनशाचें कितें. काल ही घटना घडल्या, वेवसायिका आयलो, अश्योच घटना कितक्योश्योच फोंड्यान घडिल्ल्यो आसा. तर ह्या हेका आमी घटनेचो निशेध करता, जी काल घटना घडल्या आनी जे आज हे सरकार एक पुलीस स्टेशनाक जे कितें मेकॅनिझम जाय, जो कितें मॅन पावर जाय, तो दिवंक शकना.
दुसरी गोष्ट आसा की फोंडेचे क्रायम रेट हे वाडत आसा. आमी फोंड्याक वळखतात की बाबा फोंड्या हे एक गोंयचें टेम्पल टावन म्हणटा आमी. आनी अशीच जर परिस्थिती उरत जाल्यार म्हाका दिसता फोंड्या टेम्पल टावन म्हणजे आमी वळखता पळय ते आनी काही काळा नंतर क्रायम टावन नाल्यार क्रिमिनल टावन अशें जावंक शकता.